Kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning. May buntag Sir Ariel o sa itong mga suking tigpaminaw. Itong latest update bahin sa kriminal ng panahon karong adlaw. Shear line ang magtagbo aning bugnag init nga hangin may nag-apekto karon diha sa may southern Luzon samtang kini northeast monsoon amihan maoy nagapasulabi sa nabiling bahin sa Luzon. And so far wala pa tayo nasigpatan nga daotang panahon sama sa LPA o bagyo na posible makapekto diri sa ato ang nasod na sa mosunod pang mga adlaw. And para karong adlaw, anda kong mahalin sa Kabisayaan makasinatita ni panasama panganoron nga na sa matag-umo na kalangitan nga naay mga higayon gihapon sa mga lumanabay o mga patak-patak na mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan aning shear line o kini mga localized thunderstorms. And para sa kayumtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, naapay pa tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatang silangan ito na sa silangan diin ato katagatan magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang katagatan aduna hunas karong alas 6:05 sa buntag ug motaob unyang alas 12:48 sa udto. Temperatura karong adlaw naa sa 25 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musilang karong alas 5:17 sa buntag ug mosalop na unyang alas 5:20 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:13 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Diri si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Sir Mark, Yes sir. katong pag-uwan gabi, sir, unsa to siya? Ang pagwag gabi sa doon na tayo nakita nga usa ka severe thunderstorm. Ano siya associated sa kaning shear line. So tungod sa shear line nakambugna siya og kining severe nga thunderstorm sa bunok nga uwan diri sa may central Cebu apil na dira ang dagko syudad sa Cebu City, Talisay, Mandawi ug diri pud sa may Lapu-Lapu City sir. So mga around 5:30 sa hapon nga o mga alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 7. So na mga around 1 to 2 hours gid bunok nga ulan mo gid naka-cross atong mga urban flooding sir sa pipitang lugar diri sa Metro Cebu. So, grabe itong baha kagabi, sir, kay Cebu City, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu. Yes sir, natin mga bahagi sir. Gumikan na tong kusog nga thunderstorm sir. Ang katong pagbunog is uwan, mga alas 6:30 gito, nga atong nahinduman. Yes sir, sa Svija sir sa atuwa sa Lapu-Lapu. May anang oras ang bunok sir. Then dito sa Cebu City mga around alas 5 kapin. Alas 5 pasado. Yes sir, nasa linas natin nga ulan. So gikan dito ang tong thunderstorm. So irog siya pa doon diri sa Lapu-Lapu. So kita diri o ato na sa Lapu-Lapu na ato na sa natin ang bunong kaulan mga nana sa 6 to 6:30 na. Kay paglabay na ko gabi dito sa may Piton Basak, wala nagsugod ng baha. Ya, salamat nimo Sir Mark. Ya, may buntag sa Pag-asa. sir. Okay, good morning. Mao kato si Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Lunes pitsa 2 bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Balita gikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panauta o paminaon, sayo sa kabuntagon.